तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ You are watching Hamro English Guru YouTube channel your place to learn English आउनुहोस् आजको भिडियोमा हामी प्रश्न उत्तरको अभ्यास गरौँ Are you ready? Let's begin सुरु गरौँ के तिमी यस बारे पक्का छौ Are you sure about it? Are you sure about it? म पुरै पक्का छु I am completely sure I am completely sure completely sure भनेको पुरै पक्का I am completely sure तिमी कहिले फर्कने छौ When will you be back When will you be back यसरी पनि सोध्न पाइयो तिमी कहिले फर्कने छौ When will you return When will you return पहिलो उत्तर हेरौं यसको म अर्को आइतबार फर्कने छु I will be back next Sunday I will be back next Sunday Next Sunday भनेको अर्को आइतबार I will be back next Sunday अब यसको अर्को उत्तर पनि हेरौं म यो शुक्रबार फर्कने छु I will return this Friday This Friday भनेको यो शुक्रबार आउने शुक्रबार I will return this Friday के म केही पैसा उधारो लिन सक्छु Can I please borrow some money Can I please borrow some money यसरी पनि मिल्यो के तपाई मलाई केही पैसा उधारो दिन सक्नुहुन्छ Can you please lend me some money Can you please lend me some money पहिलो उत्तर अब यसको म सक्छु तर तपाईले चाँडै फिर्ता गर्नुपर्नेछ I can but you will have to return it soon Soon भनेको चाँडै I can but you will have to return it soon अब अर्को उत्तर मानौ तपाईसँग पैसा छैन यसरी भन्न सक्नुहुन्छ माफ गर्नुहोस् मसँग पैसा छैन I'm sorry I don't have any money अथवा I'm sorry I don't have money I'm sorry I don't have any money I'm sorry I don't have money तिमीले हिजो राती के गर्यौ What did you do last night What did you do last night Last night भनेको हिजो राती What did you do last night मैले आमा बुवासँग फिल्म हेरे I watched a movie with my parents अथवा I watched a film with my parents I watched a movie with my parents I watched a film with my parents के तिमी कहिले क्यानाडा गएका छौ Have you ever been to Canada Have you ever been to Canada अब उत्तरमा म सानो छँदा एक पटक त्यहाँ गएको थिएँ I went there once when I was little Once भनेको एक पटक
I went there once when I was little. तिमी कतिको राम्रो पौडी खेल्न सक्छौ? How well can you swim? How well can you swim? म त्यति राम्ररी पौडी खेल्न सक्दिन. I can't swim that well. I can't swim that well. तिमी फेसबुक चलाउँछौ कि चलाउँदैनौ? Do you use Facebook or not? Do you use Facebook or not? सबैले फेसबुक चलाउँछन्. Everybody uses Facebook. Everybody uses Facebook. के म कृपया तिम्रो नम्बर पाउन सक्छु? Can I get your number, please? Can I get your number, please? अब उत्तरमा यदि तपाईले मलाई तपाईको नम्बर दिनुभयो भने म तपाईलाई मेरो नम्बर दिनेछु. I will give you my number if you give me yours. I will give you my number if you give me yours. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल र यदि तपाईले यस च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लासलाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला. दुवै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनका लागि. ल अब अगाडि बढौं. अझै प्रश्न उत्तरको अभ्यास गरौं. के तिमीलाई अरु केही चाहिन्छ? Do you need anything else? Anything else भनेको अरु केही. Do you need anything else? मलाई लाग्दैन मलाई अरु केही चाहिन्छ. I don't think I need anything else. I don't think I need anything else. के यो तपाईको हो अथवा के यो तपाईको फोन हो? Is this yours अथवा is this your phone? Is this yours? Is this your phone? उत्तर अब यो मेरो हो अथवा यो मेरो फोन हो. Yes, this is mine अथवा yes, this is my phone. Yes, this is mine. Yes, this is my phone. के तपाई आज राति यही बस्नुहुन्छ? Will you stay here tonight? Will you stay here tonight? Tonight भनेको आज राति. Will you stay here tonight? होइन, म होटलमा बस्छु. No, I will stay at a hotel. No, I will stay at a hotel. के तपाई आज मसँग आउन चाहनुहुन्छ? Would you like to come with me today? Would you like to come with me today? मानौ तपाईको अरु नै केही योजना छ. तपाई यसरी यो उत्तर दिन सक्नुहुन्छ. माफ गर्नुहोला, आज मेरो अरु नै योजनाहरू छन्. I'm sorry, I have other plans today. I'm sorry, I have other plans today. के तपाई अध्ययन गर्दा संगीत सुन्नुहुन्छ?
Do you listen to music while studying? Do you listen to music while studying? त्यसो गर्दा मलाई सजिलो हुन्छ. Yes, it is easier for me that way. Yes, it is easier for me that way. तिमी यहाँ काम गरेको कति भयो? How long have you been working here? How long have you been working here? अब यो उत्तर हेर्नुहोस् त. मैले यहाँ काम गरेको 5 वर्ष भयो. I have been working here for 5 years. I have been working here for 5 years. यहाँ since को प्रयोग किन गरिएन? for कै प्रयोग किन गरियो त? यसबारे यही हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानलमा डिटेलमा अर्कै भिडियो छ since र for को. त्यो भिडियो हेर्न अवश्य नछुटाउनुहोला. तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? When is your birthday? When is your birthday? मेरो जन्मदिन अर्को हप्ता हो. My birthday is next week. My birthday is next week. के तिमीले हिजो मेरो सन्देश पायौ? Did you get my message yesterday? Yesterday भनेको हिजो. Did you get my message yesterday? मैले तिम्रो सन्देश समयमै पाएँ. Yes, I got your message on time. Yes, I got your message on time. यहाँबाट एयरपोर्ट कति टाढा छ? How far is the airport from here? How far is the airport from here? उत्तरमा अब यहाँबाट टाढै छ, तपाईले ट्याक्सी लिनुपर्छ. It's pretty far from here. You should take a taxi. It's pretty far from here. You should take a taxi. खानाको स्वाद कस्तो छ? How does the food taste? How does the food taste? अब यसको उत्तरमा खाना स्वादिष्ट छ. It is very tasty अथवा it is delicious. delicious delicious. It is very tasty. It is delicious. र आजको भिडियोलाई यति नै. This much for the video. Be sure to like, comment, share and subscribe. र यो च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लासमा भएका सबै भिडियोहरू एक गरी पनि हेर्न नछुटाउनु होला. अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनको लागि. राम्ररी बस्नु होला. Take care and have a fantastic day.